السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تمرين اخر ديال تمارين الجهاز المناعي. اذا السؤال الاول: لا ريبونس immunitaire se fait par trois façons complémentaires. تتم الاستجابة المناعية بثلاث طرق متكاملة. Une réponse immunitaire naturelle, une réponse immunitaire hémorale, une réponse immunitaire cellulaire. استجابة مناعية طبيعية، استجابة مناعية خلطية واستجابة مناعية خلوية. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui correspondent à chaque réponse immunitaire. إذا هنايا عندك هنا هاد الاقتراحات qui convient les barrières naturelles. Est-ce qu'il s'agit de la réponse immunitaire naturelle ou la réponse immunitaire hémorale ou la réponse immunitaire cellulaire? Qui fait intervenir les lymphocytes T, pendant laquelle certains lymphocytes se transforment en cellules sécrétrices d'anticorps, qui fait intervenir les lymphocytes B, pendant laquelle sont fabriqués des anticorps spécifiques circulant à travers le sérum. 6. Pendant laquelle se fait la destruction des cellules cancéreuses, pendant laquelle se fait la destruction des microbes par les polynucléaires. يمكن لك تزيد لقدام ولا ترجع للور في لا فيديو باش تقرا المعطيات وتجاوب على الاسئله كلها. يمكن لك دير لا فيديو بوز وتجاوب على هاد الاسئله قبل ما نديرو التصحيح. الاقتراح الأول: c'est une réponse immunitaire naturelle qui contient des barrières naturelles. الاقتراح الثاني: qui fait intervenir des lymphocytes T التي تتدخل فيها اللمفاويات T. C'est une réponse immunitaire cellulaire, pendant laquelle certains lymphocytes se transforment en cellules sécrétrices d'anticorps. Ça, c'est la réponse immunitaire hémorale. Qui fait intervenir des lymphocytes B, donc c'est la réponse immunitaire hémorale, pendant laquelle sont fabriqués des anticorps spécifiques circulant à travers le sérum. C'est toujours la même chose, c'est la réponse immunitaire hémorale. Question 6. Pendant laquelle se fait la destruction des cellules cancéreuses. من خلالها يتم تدمير الخلايا السرطانية. قلنا les cellules cancéreuses c'est comme les cellules infectées et sont considérées comme antigènes. Donc la réponse sera la réponse immunitaire cellulaire. الاقتراح السابع: pendant laquelle se fait la destruction des microbes par des polynucléaires. Donc ça c'est la réponse immunitaire naturelle, la phagocytose. Question 2. Pour mettre en évidence l'aspect d'une réponse immunitaire dirigée contre la contamination par une bactérie pathogène, on propose les données suivantes. من أجل الكشف عن طبيعة الاستجابة المناعية الموجهة ضد الإصابة ببكتيريا ممرضة نقترح عليك المعطيات التالية. On a la figure 1 montre l'évolution de la quantité des antigènes bactériens et de la quantité des anticorps spécifiques à ces antigènes en fonction du temps dans le sang d'un malade. من هذه الوثيقة الأولى تبين لنا تطور وتغير كمية ديال l'antigène ou الكمية ديال l'anticorps spécifique à cet antigène dans le sang d'une personne qui est infectée. قلك ترجع لور وتزيد لقدام بلا فيديو باش تقرا المعطيات وتقرا الاسئله. يعني هاد تلاحظ هاد المبيان مزيان وتجاوب على الاسئله الاتيه. السؤال الاول: décrire l'évolution de la quantité des anticorps spécifiques chez ce malade entre 0 et 4 jours, entre 4 et 16 jours. Expliquer cette évolution, préciser le jour où ce malade est considéré guéri. Justifier la réponse. Déduire le type de la réponse immunitaire dirigée contre cette bactérie. Justifier votre réponse. هنا غادي تلاحظ هنا بلي عندنا هاد لو غرافيك فيه deux axes. فيه l'axe vertical كيمثل la quantité ديال l'antigène و ديال l'anticorps و l'axe horizontal كيمثل لو طون اون جور. لاحظ هنايا في البداية عندنا لا كونتاميناسيون بار لا بكتيري، يعني اليوم الذي تسرب فيه أو تسربت فيه البكتيريا إلى جسم هذا الشخص. يمكن لك دير لا فيديو بوز وتحاول تجاوب على هاد الأسئلة بربعة. الجواب: السؤال الأول: décrire l'évolution de la quantité des anticorps spécifiques chez ce malade.
يعني لاحظتي هنايا عندنا هنا لا كونتيتي ديال لي زونتيجين وهنايا لا كونتيتي ديال لي زونتيكور. ليفوليسيون تطور ديال الكميه ديال لونتيجين وهنا تطور ديال الكميه ديال لي زونتيكور. شنو اللي مطلوب منك؟ دير ديكريغ اصفو تطور كميه مضادات الاجسام مع مرور الزمن عند هذا الشخص. يعني اولا entre 0 et 4 jours ثم entre 4 jours et 16 jours. Alors entre 0 et 4 jours شحال كانت النسبة ديال لي زونتيكور؟ كانت 0. يعني نقولو la quantité des anticorps entre le premier et le quatrième jour est nulle. قلنا la quantité d'anticorps spécifique à l'antigène est nulle. نشوفو entre 4 et 6e jour la quantité d'anticorps augmente. يعني كتكون في الأول ضعيفة بعدا توصل ما بين 12 و 13 اليوم غتوصل 2 4 اكسيتيرا. يعني هنا كنهضرو على لا كونتيتي ديال لانتيكور. غادي نديرو لا كونتيتي دي زانتيكور سبيسيفيك ا لانتيجين بكتيريان اوغمونت بروغريسيفمون. كمية مضادات الأجسام النوعية الموجهة ضد الانتيجين بكتيريان تتزايد بالتدريج أو تدريجيا. Expliquez cette évolution. Pourquoi la quantité des anticorps augmente progressivement? Parce que on a une infection par un antigène, une bactérie qui a déclenché une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire spécifique. Question 3. Précisez le jour où ce malade est considéré guéri. Justifiez la réponse. ما هو اليوم الذي يعتبر فيه هذا الشخص المريض شفي من هذا المرض؟ حلل جوابك. يعني اليوم الذي سنعتبر بأن الشخص شفي من المرض هو le 16e jour. Pourquoi? Parce que on n'a plus d'antigène bactérien. يعني شفتي l'antigène bactérien هو هذا يعني كيبقى كيولي zéro, c'est-à-dire on n'a plus d'antigène. La question suivante, déduire le type de la réponse immunitaire dirigée contre cette bactérie. J'ai suivi votre réponse. يعني la réponse immunitaire هي بما أننا تكلمنا على les anticorps, la production d'anticorps. يعني la production d'anticorps كنعرفوا بلي ils sont produits durant la réponse immunitaire spécifique immorale. يعني نقولوا c'est la réponse immunitaire spécifique immorale. Pourquoi? Comme justification, parce que il s'agit de la production d'anticorps spécifiques. وحنا كنعرفوا les anticorps كيتم إنتاجهم في la réponse immunitaire spécifique immorale. هذا الفيديو سالت.